Si vous lisez un texte tantrique, vous serez surpris par le niveau de contradiction que vous allez trouver. E se leggete un testo tantrico sarete colpiti dal livello di contraddizioni che continuerete a trovare all'interno di molti testi tantrici. Et au début, comme un bon occidental qui avait été élevé chez les jésuites, je me disais mais ces gens-là ne sont pas sérieux. All'inizio, da buon occidentale arrivato dai gesuiti come io ero e sono, dicevo, ma questi tantrici Protestant però... en plus, calviniste, qui n'arrange in rien. più protestante e calvinista, quindi proprio il massimo del... E io dicevo, ma questa gente non è seria, si contraddice troppo. Et comme Lalita enseignait de cette manière-là, en posant quelque chose, en le détruisant une heure après ou le lendemain, j'ai compris que ça crée de l'espace en fait. E siccome la mia maestra Lalita insegnava proprio così, cioè un giorno mi insegnava una cosa e il giorno dopo la distruggeva, ho capito che questo è un metodo per creare dello spazio. Et c'était bizarre parce qu'en même temps, dans son enseignement, elle me demandait une capacité intellectuelle de pouvoir parler du Spandakarika et de dire des choses pas trop stupides si possible. E quindi è interessante perché all'interno del mio apprendistato lei da un lato mi richiedeva una conoscenza intellettuale, una capacità intellettuale sufficiente a parlare per esempio dello Spandakarika senza dire troppe scemenze. Mais ce qui était curieux, c'est qu'elle connaissait peut-être 5 textes, mais par cœur, elle les chantait d'ailleurs. Quello che era curioso è che lei conosceva forse 5 testi, però li conosceva a memoria e li cantava. Les poèmes aussi, elle les chantait. Il faut savoir que dans les temps anciens, les poèmes étaient chantés, ils n'étaient pas récités. E anche le poesie cantava. Bisogna sapere che nei tempi antichi le poesie venivano cantate e non recitate. Alors, la musique a une fonction capitale dans la voix. La musica ha una funzione capitale nella via. D'ailleurs, l'instrument que vous entendrez ce soir et demain s'appelle la Rudra Vina. E lo strumento che sentirete stasera e domani si chiama la Rudra Vina. En plus, sur cet instrument, on joue très souvent des ragas qui sont dédiés à Bhairava. E su questo strumento si suonano spesso dei raga che sono dedicati a Bhairava. Et c'est pas par hasard. E non è per caso. Bhairava, c'est un des 1000 noms de Shiva. Vous savez, la plupart des divinités indiennes ont 1000 noms. Bhairava è uno dei nomi di Shiva. Come saprete, la maggior parte delle divinità indiane ha tantissimi nomi. À chaque nom sont attachées des qualités. A ogni nome si associano certe qualità. Donc avec 1000 noms, bah, vous les avez toutes, c'est simple. Avec 1000 noms, vous Con avez 1000 nomi voi avete tutte le qualità, è semplice. Alors, Bhairava, ça veut dire le profond, le secret, le nocturne. Bhairava vuol dire il profondo, il segreto, il notturno. Ce sont des ragas qui sont joués souvent entre 3h et 5h du matin, donc ça vous donne l'idée du mood, comme disent les Indiens. E sono dei raga che sono spesso suonati fra le 3 e le 5 del mattino e questo vi dà un po' l'idea dell'umore, del mood, come dicono gli Extrêmement contemplatif, indiani. Contemplativo, extrêmement lent. estremamente lento. C'est comme un grand serpent qui louvoie dans l'obscurité. Hein. È come un grande serpente che si muove nell'oscurità. Et les serpents ont une importance capitale dans le shivaïsme. E i serpenti, guarda caso, hanno un'importanza capitale nello shivaismo. C'est la déesse, c'est la Kundalini, È la Dea, è la Kundalini, mais c'est aussi la colonne vertébrale. ma è anche la colonna vertebrale. Donc on dit souvent dans un tantra que si notre colonne vertébrale n'est pas comme un serpent, le yoga nous échappe. E quindi si dice in un tantra che se la nostra colonna vertebrale non è come un serpente, che lo yoga ci sfugge. Et pour briser la dualité Orient-Occident,
Il y a un universitaire indien qui a eu cette idée phénoménale de prouver que le tantrisme venait du bassin méditerranéen. E per rompere questa eterna contrapposizione dualistica Oriente-Occidente c'è stata un'università indiana che ha avuto questa idea geniale, cioè di dimostrare che il tantrismo in realtà viene da qui. Et plus particulièrement de Crète, où il y a la déesse qui tient les serpents. E più particolarmente da Creta, dove c'è la dea che tiene i serpenti in mano. Una famosa. Alors, il a fait une étude intéressante sur le flux des marchandises. Ha fatto uno studio interessante sul flusso della mercanzia. Et il s'est aperçu que très tôt, il y avait des marchandises italiennes, par exemple, qu'on retrouvait en Inde. E si è accorto che fin da dei remotissimi tempi ci sono mercanzie che vengono dal Mediterraneo, dall'Italia per esempio, e che sono state portate in India. Et l'inverse, bien sûr. E anche il rovescio. Et bien sûr, on sait que la matière ne voyage jamais sans les idées. Donc les marchands sont loin des idiots, ils transmettent des textes aussi, ils transmettent une connaissance, une philosophie. E noi sappiamo che fin dalla più remota antichità le merci non viaggiano mai senza le idee, i mercanti non sono certo dei cretini e insieme alle merci trasportano e trasportavano libri, idee, pensieri. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier le tampon extraordinaire qui a été le soufisme. E poi non bisogna dimenticarsi anche il ruolo straordinario del sufismo. Il y a toujours eu un lien très profond entre les soufis et les tantriques. C'è sempre stato un legame molto profondo fra i sufi e i tantrici, Parce qu'on partage l'idée d'une danse cosmique. perché condividiamo l'idea di una danza cosmica. Il faut savoir que, par exemple, Lala était vénéré par les soufis, qu'un maître soufi, tous ses poèmes étaient traduits immédiatement en arabe. Bisogna sapere per esempio che Lalla era venerata anche dai sufi, tutte le sue poesie sono state immediatamente tradotte in arabo. Et toutes les belles histoires qu'on connaît sur Lala, c'est grâce aux écrivains soufis qui avaient un souci de dire l'histoire de leur temps, l'histoire des maîtres, or que les tantriques étaient très mauvais pour ça. Eux, ils dansaient dans le cosmos, ça leur suffisait. E quindi tutte le notizie che abbiamo riguardo alla vita di Lalla derivano dal fatto che gli storici sufi erano molto interessati a trasmettere la vita dei loro maestri e quindi a contestualizzarli e a raccontare le loro storie, mentre invece i tantrici in questo non erano molto bravi perché si limitavano, diciamo così, a danzare la loro danza cosmica, tutto il resto li interessava relativamente. Et souvent, ils pratiquaient ensemble avec les mêmes musiciens, d'où aussi l'influence de la musique arabe ou perse sur la musique indienne et vice-versa. E spesso praticavano insieme, da qui l'influenza reciproca della musica araba sulla musica indiana e viceversa. Il suffit d'écouter le flamenco pour voir toutes les traces de la musique indienne du Nord. È sufficiente per esempio ascoltare il flamenco per ritrovare le tracce della musica indiana del nord dell'India. Et comment c'est arrivé, est-ce que le flamenco intègre la musique indienne? C'est arrivé par les sertisseurs de céramique. La musique est arrivée par les artisans qui savaient faire ça. Ecco, allora la musica è arrivata attraverso gli artigiani che sapevano lavorare la ceramica, gli artigiani arabi in Spagna che sapevano fare delle lavorazioni molto approfondite sulle loro ceramiche. Quand les musulmans ont envahi l'Inde, ils ont découvert ces artisans du nord de l'Inde. Ils les ont emmenés pour la construction des grandes mosquées partout. Quando i musulmani hanno invaso l'India hanno scoperto questi bravissimi artigiani che lavoravano la ceramica nel nord dell'India e li hanno portati in Spagna per lavorare la ceramica anche lì. Donc ce sont des artisans, des gens soi-disant simples, des ouvriers qui ont apporté toute l'essence de la musique dans le flamenco. E quindi sono stati degli artigiani, quindi delle persone semplici, degli operai che hanno portato la musica indiana all'interno del flamenco. Donc c'est la même chose pour les idées, pour la philosophie.
Ed è la stessa cosa per le idee e le filosofie. Il y a un texte très intéressant de Matsyendranath, qui était un grand maître qui vivait probablement au 8e siècle. C'est la preuve que les tantriques ne sont pas très précis parce qu'on n'est pas sûr du tout des dates. E quindi c'è un testo di Matsyendranath, che era un grande maestro che viveva circa nell'VIII secolo. Il fatto che non si sappia nemmeno esattamente il secolo in cui è vissuto Matsyendranath è la prova del fatto che i tantrici sono degli storici piuttosto carenti. Et qui montre très bien la méthode didactique des tantriques. E questo testo mostra molto bene il metodo didattico dei tantrici. C'est un passage sur les fameux chakras. Era un passaggio sui famosi chakra. Alors, il dit, maintenant je vais énoncer clairement, déjà clairement pour un tantrique ça paraît bizarre, les chakras. Allora, Matsyendranath a un certo punto in questo suo testo dice: bene, adesso illustrerò chiaramente, e nota bene che la parola chiaramente per un tantrico è già sospetta, illustrerò chiaramente la natura dei chakra. Il dit, dans la voie du Kaola, il y a 8 chakras. Dice, nella via Kaula ci sono 8 chakra. Alors vous soufflez, vous dites, waf, enfin quelque chose de sûr. Allora voi dite, bene, finalmente un dato certo. Et vous lisez l'énumération des chakras et vous avez une sensation un peu bizarre. A questo punto leggete la lista dei chakra e avete una sensazione un po' bizzarra. Et en fait, si vous les comptez, il en énonce 9. E quindi di fatto se li contate ne vengono enunciati 9. Erreur du traducteur. Allora uno pensa, è stato il traduttore o la traduttrice che ha sbagliato. Tout d'un coup, il se met à parler des 10 chakras. Poi però passa qualche pagina e lui si mette a parlare dei 10 chakra. Ensuite, il dit, mais bien sûr, il y a un chakra secret, mais ça, je ne peux pas vous en parler parce que c'est trop secret. Dopodiché dice, beh, e poi oltre a questi 10 c'è anche un chakra segreto di cui però non vi posso parlare perché è troppo segreto. Tout d'un coup, il parle de 12 chakras. A questo punto quindi chi legge pensa, bene, allora sta parlando di 12 chakra. Et ensuite, il dit, en fait, pour le yogin qui a pénétré la nature profonde des chakras, il y a un seul chakra. E poi alla fine dice, bene, in realtà per lo yogi che ha penetrato la natura profonda della dottrina esiste un solo chakra. Et il dit, ce chakra vous traverse comme un tube de la fontanelle au périnée. E dice, questo chakra vi attraversa come un tubo dalla fontanella al perineo. Mais il dit, ce chakra, c'est le cosmos. E dice, questo chakra è il cosmo. Alors, vous l'avez à la fois à l'intérieur et en même temps, vous baignez dans le chakra qui est le cosmos. E quindi voi avete contemporaneamente questo chakra all'interno di voi, eppure siete immersi in questo chakra che è il cosmo. Après ça, si vous avez encore une fixation sur les chakras, c'est que vous avez un problème mental. Dopo di questo, se avete ancora una fissazione sui chakra, vuol dire che è un vostro problema mentale. De toute manière, c'est une question qu'il faut mieux hésiter de poser à un maître tantrique. In ogni caso la questione sul numero dei chakra è meglio evitare di porla a un maestro tantrico. Venant du bouddhisme tibétain, j'ai posé la question fatale. Venendo dal buddismo tibetano io ho fatto questa domanda fatale. Et Lalita m'a regardé, elle s'est mise à rire, elle m'a dit « Mais toi, t'as pas de chakra, t'as que des pelotes de tension. » E quindi quando gliel'ho chiesto, Lalita mi ha guardato, si è messa a ridere e ha detto: ma tu che chakra vuoi avere? Hai solo dei punti di tensione. Alors, pour essayer de sauver la situation, je lui ai dit, mais il y a des occidentaux qui prétendent sentir les chakras. Et là, elle éclatait de rire. E allora per cercare di salvare la situazione le ho detto: ma ci sono però degli occidentali che dicono che loro percepiscono i loro chakra. A questo punto Lalita è scoppiata a ridere. Elle m'a dit, s'il y a 10 yogins par siècle qui sentent les chakras, c'est un maximum. 10 yogins par siècle qui perçoivent les chakras, c'est un maximum. E lei mi ha detto: ma se ci sono al massimo 10 yogi e yogini in un secolo che possono percepire i propri chakra.
Dans mon stage, la semaine dernière, j'avais une femme qui voulait nettoyer les chakras des gens. In uno dei miei stage la settimana scorsa c'era una donna che voleva pulire i chakra della gente. Bientôt, on va vendre des chakras d'occasion sur Internet, chakras ayant appartenu à un yogin himalayen, 300 €. Fra un po' cominceranno a vendere i chakra su internet, chakra appartenuto a una yogini himalayana a 300 €, beh, almeno 3.000 direi io. Donc l'enseignement tantrique de la voie Spanda détruit tous les concepts qu'on peut avoir sur ce qu'est le yoga, c'est ce que fait Shiva d'ailleurs au début du Vijnana. E quindi l'insegnamento su questa via distrugge tutti i concetti che si può avere a riguardo, che è proprio quello che fa Shiva all'inizio del Vijnana Bhairava Tantra. Les premières stances, c'est une destruction de nos concepts à propos du yoga. La prima stanza del Vijnana Bhairava Tantra è una distruzione dei nostri concetti sullo yoga. Shiva est à la fois le destructeur et le créateur. Shiva crea e distrugge. Il a un plaisir adolescent à détruire. La distruzione provoca un piacere adolescenziale. Quand il a créé Tandava, il était tellement heureux et excité qu'il semait le chaos dans le cosmos. Quando Shiva ha creato Tandava era così felice ed eccitato che seminava il caos per il cosmo. On raconte qu'il a coupé la chaîne de l'Himalaya d'un geste de la main. Si racconta che abbia tagliato le cime dei monti Himalayana con un gesto della mano. Qu'il a percé un océan en posant le pied dedans. Che ha posato il piede in modo tale che ne è scaturito un oceano. L'énergie, L'energia, la puissance. la potenza. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que le mot la puissance dans les tantras, ça veut dire la Shakti la plupart du temps. On ne dit pas la Shakti, on dit la puissance. Il faut comprendre la femme, la Shakti, le féminin. E quindi la potenza viene assimilata alla Shakti, quindi al femminile, quindi alla conoscenza del potere del femminile. Mais cette sorte de lien fatal avec la sexualité, c'est pas seulement notre invention, ça existait déjà du temps d'Abhinavagupta. Questo legame fatale con la sessualità non è un'invenzione moderna, esisteva già ai tempi di Abhinavagupta. Bon, on a beaucoup accéléré la chose, il faut dire. Noi abbiamo molto accelerato questa cosa, bisogna dirlo. Abhinavagupta qui craignait pas d'être assez violent de temps en temps. E Abhinavagupta, che non temeva di essere abbastanza violento ogni tanto, a dit cette phrase assez drôle. ha detto una frase molto buffa, divertente. Si la tradition tantrique avait quelque chose à voir avec le sexe, mon âne serait mon maître. Se la tradizione tantrica avesse qualcosa a che fare col sesso, il mio asino sarebbe il mio maestro. Donc vous pouvez faire une visualisation quand vous voyez tantra dans un magazine, visualisez un âne. Quindi quando vedete tantra in una rivista visualizzate un asino Avec une belle érection. con una bella erezione. Et là, vous serez proche de la vérité. E lì quindi sarete prossimi alla verità. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet, parce que c'est comme une sorte de masque fatal sur une tradition phénoménale. E quindi mi interessa parlare di questo argomento perché è come una maschera fatale su una tradizione fenomenale. Donc finalement, je fais toute une conférence pour ne pas vous en parler. Quindi alla fin fine faccio tutta una conferenza per non parlarvi di sesso. Pour vous parler de la totalité d'un corps qui atteint l'extase, le frémissement en étant la totalité. Per parlarvi di come un corpo raggiunge l'estasi e il fremito essendo la totalità. Vous savez que les brahmanes sont les ennemis traditionnels des tantriques. Immagino che alcuni di voi sapranno che i brahmini sono i nemici tradizionali dei tantrici.